बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट रेहान अली खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर से होंगे। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब काफ़ी अच्छी लेजिस्लेशन भी कर रही है और इसी के साथ चाहे वो इलीगल ऑक्यूपेंट हैं, गैर कानूनी कब्जा के ऊपर उन्होंने काम किया, फिर इसी के साथ बहुत सारा सीसीडी का एक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बना, अच्छा काम किया, कुछ खामियां भी थी। और इसी के साथ एक और बहुत अच्छा जो इकदाम है, एक डिजिटल दौर की तरफ जो वो लेके जा रहे हैं चीज़ों को। अब जो प्रॉपर्टी के अंदर खासकर आपके साथ कोई फ्रॉड होता था, कोई जालसाजी की जाती थी, डॉक्यूमेंट्स जो है वो टेम्पर किए जाते थे, आपकी जो प्रॉपर्टी की मलकियती सबूत के अंदर जो है वो रद्द-बदल किया जाता था। फिर इसी के साथ रेवेन्यू स्टाफ के साथ मिलकर पैसे दे के, रिश्वत दे के बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो की जाती थी, जो कि कल को आपके लिए हर्डल का सबब बनती थी, आपको मसले और मुश्किलात जो हैं वो दरपेश होती थी। इसी के ऊपर एक अहम कदम जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उठाया है, एक ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है वो लेकर आए हैं। और इस सर्टिफिकेट के अंदर क्या होगा, ये सर्टिफिकेट आपने कैसे लेना है, इस सर्टिफिकेट का फ़ायदा क्या है, क्या इसके लिए रजिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्या ये सर्टिफिकेट ही काफ़ी है, क्या रजिस्ट्री इसके लिए अब काफ़ी नहीं है, इन तमाम चीज़ों को आज आपके साथ डिस्कस करना है। तो वीडियो की जानब चलने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें आपके लिए एक ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आती हैं, आपके लिए ऐसा इंफॉर्मेटिव मटेरियल होता है, जो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ डेली लाइफ में कुछ ना कुछ मसले मसाइल चल रहे होते हैं। तो आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें, ताकि जितना ज़्यादा लोगों को इसके ऊपर फ़ायदा हो सके। मैं भी अपनी मसरूफियात में से वक़्त निकाल के आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव चीज़ें लेके आता हूँ, जिसमें आपकी हौसला अफ़ज़ाई करना बनता है। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानब। नाज़रीन, एक पुराना सिस्टम होता था जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड महफूज रखने के लिए, जब ये रिकॉर्ड डिजिटल नहीं हुआ था। पंजाब में तो कुछ साइड पे अब रेवेन्यू रिकॉर्ड डिजिटल हो चुका है, लेकिन जब मैनुअल सिस्टम था तो उसके अंदर फर्द निकलवाना, फिर ये सारी चीज़ें करना, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस भी होता था। फिर उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स जो पेजेस का कागजात का प्रोसेस होता था सारा, फिर कई दफ़ा कागजात गुम हो जाते थे। इसी के साथ जाली फर्द जो है वो तैयार किए जाते थे, दूसरी मलकियत जो दोहरी मलकियत जो है वो डाल दी जाती थी। फिर इसी के साथ रजिस्ट्री में रद्द-बदल कर दिया जाता था, फाइलों को गुम कर दिया जाता था। पटवारी के साथ जो है साज़-बाज़ करके पटवारी के चक्कर लगाना आपके लिए जो मसले मसाइल बनाता था। फ़राड और जालसाज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर होती थी। अब इन्हीं मसाइल को ख़त्म करने के लिए डिजिटल और महफूज़ निज़ाम जो है वो मुतारफ़ करवाया जा रहा है हुकूमत पंजाब की जानिब से। इसके ऊपर हुकूमत पंजाब ने ये फ़ैसला किया है कि एक ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफ़िकेट जो है वो लेके आ रहे हैं। अब ये सर्टिफ़िकेट एक्चुअली होगा क्या? ये क्या करेगा? ज़मीन या जायदाद की मलकियत का डिजिटल सबूत होगा आपके पास। इसमें इसमें शामिल मालिक का नाम, ज़मीन की तफ़सीलात, हदूद व नक्शा, खाता नंबर, खतूनी नंबर, रजिस्ट्री का हवाला, डिजिटल जो उसके ऊपर आपके सिग्नेचर्स होंगे, क्यूआर कोड होगा उसके ऊपर, जिससे हर कोई ऑनलाइन जो है वो उसकी तस्दीक कर सकेगा। पहले ये होता था, अगर कोई सेलर है, कोई बायर है, तो वो प्रॉपर्टी के फर्द निकलवाता था, जाके चक्कर लगाने पड़ते थे। फिर बायर जो है वो उसके ऊपर तस्दीक करता था, बड़ा लंबा-चौड़ा एक प्रोसेस होता था। इसमें ये होगा कि अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है, क्यूआर कोड स्कैन करेगा तो उसके पास सारी डिटेल्स आ जाएँगी। ये सर्टिफ़ाइड प्रॉपर्टी की जो लेजिटिमेट प्रॉपर्टी है उसको जो है साबित करेगा। अब इस सर्टिफ़िकेट को ग्रीन क्यों कहा गया? नंबर 1 ये है कि रिकॉर्ड अब ज़्यादातर डिजिटल होगा, कागज़ी कार्रवाई जो है वो कम होगी, निज़ाम ज़्यादा शफ़ाफ़ और माहौल दोस्त होगा, रिकॉर्ड टेम्पर प्रूफ होगा, यानी छेड़-छाड़ से जो है वो महफूज़ होगा। अब रिकॉर्ड के अंदर कम से कम टेम्पर जो है वो नहीं किया जा सकता। ये सर्टिफिकेट कहाँ से जारी होगा? आपने कहाँ से जाके ये सर्टिफिकेट लेना है? पहले चंद अज़ला में इस सर्टिफिकेट को जो है वो टेस्ट किया जाएगा। पहले चंद अज़ला में ये मुतारफ़ किया जाएगा। बाद अज़ां पूरे पंजाब में ये सर्टिफिकेट जो है इसका इजरा मुमकिन बनाया जाएगा। कि सबसे पहले बड़े जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसा कि लाहौर है, रावलपिंडी, सियालकोट, मुल्तान, गुजरांवाला और फैसलाबाद जो है इसके अंदर शामिल हैं। सबसे पहले फ़ेज़ में यहाँ से जो है इसका इजरा किया जाएगा। अवाम को क्या फ़ायदा होगा? ये ग्रीन सर्टिफ़िकेट आ गया, अब आप लोगों के लिए क्या फ़ायदा है इसमें? नंबर 1 ये है कि जालसाज़ी का खात्मा हो जाएगा। क्यूआर कोड से फ़ौरन जो है वो आप ऑनलाइन तस्दीक कर सकते हैं। खरीद-व-फ़रोख्त जो है वो महफ़ूज़ हो जाएगी। डर नहीं होगा कि फ़र्द जैली हैं या असली हैं। बाज़ औक़ात जाली फ़र्द बनाए जाते थे। प्रॉपर्टी आप लोगों की कीमती इन्वेस्टमेंट जो है, आपसे इस तरह हथियाई जाती थी कि आप एक तो अपना पैसा वहाँ बर्बाद कर देते थे,
پھر اس کے بعد آپ کورٹ کچہریاں سالوں سال جو ہے وہ کیسے چل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو انصاف ملنا بہت دیر سے جو ہے وہ انصاف ملتا ہے۔ دادے جو ہیں وہ کیس فائل کرتے تھے اور آگے پوتے جو ہیں وہ جا کے ان کی جو فیصلے جو ہیں وہ سنتے ہیں۔ یہ تمام تر پروسیس چل رہا تھا۔ اس میں آپ کے لیے بہت اچھی اس کے اندر یہ خوشائند بات ہے، فرد نکلوانا، ملکیت ثابت کرنا، پھر اس کے ساتھ جو بینک تک رسائی جو ہے یہ سب آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ پبلک کے لیے اس کے اندر یہ فائدے ہوں گے، عوام کے لیے اس میں یہ فائدے ہیں۔ اب گرین سرٹیفکیٹ آپ نے حاصل کیسے کرنا ہے، آپ کو کس طرح یہ ملے گا؟ آپ اپنے قریبی اراضی سینٹر میں جائیں گے، جہاں پر آپ اپنا ضروری جو دستاویزات ہیں وہ اپنا لے کے جائیں اپنے، جس میں آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، پراپرٹی کی رجسٹری ہوگی، متعلقہ جائیداد کی تفصیل آپ نے لکھنی ہے، آپ کا فون نمبر ہوگا اس میں، پھر اسی کے ساتھ آپ کا افسر ریکارڈ چیک کرتا ہے، اس کے بعد آپ کے ریکارڈ کی تصدیق کرنے کے بعد ڈیجیٹل گرین پراپرٹی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کو جاری کرے گا، جس میں کیو آر کوڈ شامل ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ کوسچن یہ ہوگا کہ کیا یہ جو ڈیجیٹل گرین سرٹیفکیٹ گورنمنٹ آف پنجاب جاری کرے گی، کیا اس میں آپ کو رجسٹری کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ کیا رجسٹری کا جو ہے وہ کام ختم ہو چکا ہے اس میں؟ یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو رجسٹری ہے وہ پھر بھی اس کے اندر مینڈیٹری ہوگی، اس کی ویلیو پھر بھی ہوگی، لیکن رجسٹری کو جو ہے وہ اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے گرین سرٹیفکیٹ، یہ صرف اور صرف ایک اتھینٹک پراپرٹی کے لیے یہ سرٹیفکیٹ جاری ہوگا۔ رجسٹری اپنی جگہ پر قائم ہے، موجود ہے۔ رجسٹری ایکچولی ملکیت کا جو وہ قانونی لیگل پروف ہوتا ہے کسی کے پاس، اگر آپ کسی کو پراپرٹی سیل کرتے ہیں تو رجسٹری پھر اس کے نام پہ ٹرانسفر کرتے ہیں، آفٹر دیٹ وہ پراپرٹی دوسرے کو منتقل ہوتی ہے فار دی پرپس آف ٹرانسفر اینی پراپرٹی ٹو any other person۔ تو یہ صرف ایک شخص سے دوسرے شخص تک جو ملکیت منتقل ہوتی ہے وہ تھرو رجسٹری ہی ہوگی، یہ سرٹیفکیٹ سے نہیں ہوگی۔ تو گرین سرٹیفکیٹ پھر کیا ہے؟ گرین سرٹیفکیٹ جو ہے وہ صرف تصدیق شدہ ملکیتی ثبوت ہوگا، یہ ملکیت کی تصدیق کرے گا لیکن پراپرٹی منتقلی نہیں ہوگی۔ رجسٹری پلس گرین سرٹیفکیٹ یہ از اکول ٹو آپ یہ سمجھیں مکمل اور محفوظ ریکارڈ۔ رجسٹری آپ کی لیگل انفارمیشن ہوں گی، اس میں لیگل ڈاکومنٹ ہوگا، اور جو گرین سرٹیفکیٹ ہے وہ ڈیجیٹل اس کی اٹیسٹیشن ہوگی، ڈیجیٹل سرٹیفائیڈ اس کی تصدیق ہوگا۔ تو یہ حکومت پنجاب نے پنجاب کے باسیوں کے لیے بہت اچھا ایک اقدام کیا ہے، کیونکہ پراپرٹی ڈسپیوٹ میں پراپرٹی کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کے اندر بہت زیادہ پیچیدگیاں ہوتی تھیں، بہت سارے لوگ اس کے اندر اب بھی بہت ساری مشکلات میں ہیں۔ یہ جو پروسیس ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس سے ایک تو جو سسٹم ہے جب ڈیجیٹل ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آپ کو گھر بیٹھے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ان کی انفارمیشن مل جاتی ہے، پھر آپ کے ساتھ جو فراڈ جو کیے جاتے تھے جو کہ میں نے ڈسکس کیے ان کا کافی حد تک اس کے اندر خاتمہ ہوگا۔ امید ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جو ہے یہ عوام کے لیے ایک اچھا اہم اقدام جو ہے وہ ثابت ہوگا، اور اس سے پراپرٹی کے مسئلے مسائل میں پنجاب کے اضلاع میں پنجاب کی ٹیریٹری میں جو ہے وہ مسئلے مسائل اس میں کم ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ آج کی میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس میں آپ نے اس کو آگے بھی شیئر کرنا ہے۔ آپ کو کوئی قانونی انفارمیشن چاہیے، آپ کی کوئی رائے ہے، کمنٹ سیکشن کے اندر بھی پوچھ سکتے ہیں، اور میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔ بہت شکریہ۔